বাপি টুডু মহাশয় তুষি গল্পগ্রন্থের জন্য 2023 সালে সাঁওতালি ভাষায় সাহিত্য একাডেমি যুব পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। আসুন আমরা সকলে করতালির মাধ্যমে আমাদের অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানাই। On behalf of Durgapur Disha Mahawara Committee, I would like to extend a special welcome to our guest, Shri Bapi Tudu, a Santali writer, who won the Sahitya Academy Yuva Puraskar in 2023 for his short stories book, Tushi. Cahaya tanggi tala se bayar harrepan tahe kana ini mancha repan nyamata dia jahai do 2023 shermare na Nawa Delhi Kendriya Sahitya Academy khon emobokan juwan se jubo shilpo hametiye manotan Bapi Tudu gomke matro 25 sherma unoran juwan onoliye aja all rosi nutuman poilo utor kani moto chamba sodor kate poilo rege juwan silpoi hametiye noa doari roskare na kata jalam disontai do পশ্চিম বঙ্গ থানার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার না গোয়ালতোড় থানা কদমডি গাতরে সানাম কদে মা और साधु दाराना अगरतला से जल्दी आओ बाकी के लोगों के उनकी कथा का बोल द्वारा से बोल समाजिया उत्तम के स्वभाव पर बोल के पाता हो सारा बाकी के लोगों के आगे भी सवाल जवाब का चला से